Ang Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw Setyembre 18, tuig 2025. Huwebes, han ikakaruhaan kag upat nga simanahan katuigan. Kinuha didakan San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 36, tubtub ngadto han 50. Gindapit ni Jesus sin usa nga Pariseo ngadtuhin pangaon. Kinadto Jesus sa iya balay ngan liningkod hin pagkaon. May usa nga babay nga makasasala didto hadto nga bungto. Nakabati iya nga nakaon ni Jesus sa balay han Pariseo. Sanglit, nagdarahiya hintibod nga alabastro nga puno hintalamhot. Tinindog hiya haluyo ni Jesus, hamay tiilan niya. Nagtinangis, ngan ginhurom ang mga tiil ni Jesus, han iya mga luha. Ngan ginpahira niya ang mga tiil ni Jesus han iya buhok. Ginharukan niya ang iya mga tiil. Ngan ginbubuan ini han talamhot. Han pakakita hini han Pariseo nga nagdapit kan Jesus. Nagsiring hiya ha iya ngahaw. Kung tinuod nga manarag na ini nga tao, makilala kun ta hiya kun hino ini nga babae nga nakapot ha iya. Mahibabaro hiya kung ano hin ka makasasala an iya kinabuhi. Nagyakan ni Jesus ngan siniring ha iya. Simon, mayada ko unta igsusumad ha imo. Nagsiring si Simon, oo magturutdo, sumati ako. Nagsiring Jesus, may duha ka tao nga nakautang didto hin usa ka tao nga nagpapautang hin kwarta. Nakautang hin usa ka yukot an usa, nga nan usa naman usa ka gatos. Waray man hairan nakakabayad. Sanglit, ginpara nala niya ang ira mga utang. Niyan, hinuman handuha, an mahigugma ha iya hindarod ako. Di nato ni Simon, bangin lahiya nga dako an utang. Tamaan imo baton, nagsiring Jesus. Niyan liningi iya ngadtuhan babay, ngan sidngon hi Simon. Nakita ka hini nga babay? Sinulod ako ha imo balay, ngan waray ka maghatag hintubig paran akon mga tiil. Kundi ginpamusaan ako niya han iya mga luha, ngan ginpahiran pangani han iya buhok. Waray mo ako tapuahin harok, kundi tikang han akon pag-abot, waraya undang paghinarok han akon tiil. Waray ka mag-andam hinlana paran akon ulo, kundi ginbuban niya an akon mga tiil hintalamhot. Sanglit nasiring ako ha imo, andako nga gugma nga iya iginpakita, nagpapamatuod, naginpasaylo na an iya damo nga mga sala. Kundi an ginpasaylo hinguti ayla nga mga sala, nagpakita hinguti ayla nga paghigugma. Niyan, nagsiring Jesus ngadtuhan babay. Ginpasaylo na an imo
mga sala. Dagtikang hin pagmurutob an iba nga nalingkod han lamisa. Hinunga ni ini nga nagpapasaylo han mga sala. Kundi nagsiring Jesus ngadtuhan babay, an imo pagtuo, an nagtalwas sa imo, maupay nala nga paglakad. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han santos nga ebanghelyo, yan nga adlaw. Tinuod, gudman, nga ini nga santos nga ebanghelyo nga aton ginbasa, maupay nga sumat. Tungod kay dinhi, aton masasantop nga an pasaylo ang Diyos. Diri nga tanan, kwalipikado hin pagkarawat. An mayadal akatungod hin pagkarawat han pasaylo ang Diyos. Amo lahira nga magpakasasala, nga nagbabasol. An diri makasasala o an di nakarawat han kamatuuran, han ira kamagluya, diri ira makarawat. Labi na adton mga hipokrito nga sugad han mga Pariseo, nga ira kasiring mag-upay hira nga mga tao o waray guti nga mga kaluyahan. Ang ginaabi-abihan Diyos ang mga tao la nga tangkod nakarawat han kamatuuran, han ira kahimtangan, hin ka magpakasasala. Dinhini nga ebanghelyo aton ay baruan nga aton mamadako an utang nga kasalanan. Mamadako manta an pasaylo nga ihahatag ang Diyos. Usahay aton binabati in mga tao nga nasiring, di na ako tising ba kay mga magpakasasala man ito mga nanining ba? Kay himungan na nga ni, an misa para itong mga tao nga nagbabasol, nga nakarawat an ira kahintangan, hin ka magpakasasala. Pagtikang palahan misa, daan na nagtutugan an mga manrimba, an ira ka magpakasasala. Kay siring pa man ni Kristo, ako na singa niya kalibutan, sugad-sugad hin usa nga magtarambal. Ginbibiling niya adton mga magsakit, diri adton maupay ang lawas. Ug labi na nga diri adton nagpipinakaupay-upay nga maupay ang lawas.